sorry kalimot ko record. Anyways, asa na ko to? Alay ka to lagi. Ang atong building blueprint na ay murag 4 ka murag at least 5 mo ka parts sa usa ka engineering blueprint. No? So first mo gama gyud sa atong plano kay ang mga architects, or they would be doing the architectural drawings, di ba? No, so sila yun ang unang mo gama sa mga plano Then second, ang sunod nga mo gama ang musulod na ang mga mga civil engineers pohon ang paggama sa structural drawings. So gikan sa paggama sa architect sa floor plan, idagan na niya nato na civil engineers para atong pangabilidahan or magama ta og structural drawing niya. Okay, then ang mga electrical drawings, of course, that would be the job of the electrical engineer. Okay, next is ang plumbing and sanitary. That would be the job of the master plumber. So, kada nga 4 disciplines mo na ang magtapo para magama sa usa ka complete nga building blueprint. And gani kung kintay na yung mga kintay na elevator ang atong mabalay, or kintay ang atong gigama nga building kay medyo dako-dako nga mall siguro nga na elevator, that would need a mechanical plan, or that would need a plan coming from the mechanical engineer. Okay, so that comprises a complete set of building blueprint. Nakasulod ra mo class unsa ang kanamurag ang at least summary of engineering drawings or ang usa ka complete set of building plan. Okay na mo, nakasunod ba mo? Hello. Okay, very good. Okay, so course outcome. So what would we expect man aning a subject? Okay, so first outcome, we would be familiar with the engineering drawings. So as I mentioned before, ganina, no? So we could recognize the types of engineering drawings, no? Katong ko pa mention ganina. Second, we would understand the concept of drafting. So dili lang niingon nga natay rules, no? Na i-apply pod ko mo gama ta magbuhat ta manual drafting or even ang computer aided drafting. Okay? So next outcome is the properly utilize the scale within a given drawing. Recognize which type of view or views would appear on a drawing. So basically, ang usa ka balay, no, kadako ang balay, it should fit on a paper like a size of a A4 paper man, di ba? So naanay proper nga scaling para masud na siya sa usa ka papel. Okay? Example, kanang 1:100 nga scaling, 1:60 nga scaling. You would learn this pohon when we go along sa atong subject. Okay, outcome number 4, we would locate and recognize the revision of a given print. So of course dili man jud malikya, no, magkasayop ta og gama sa atong mga plano. So we would need revisions of our drawings, revisions of our plans. So atong nani proper way of doing it pod, and it would be learned through this course. Next, identify the types of lines and that would appear on a drawing. No, so if you can imagine ang usa ka plano o usa ka balay, lines ra gyud na, no? Badly sa gyud na sila tanan, no? So parang ma-emphasize or murag mapadak-an ang gamit matter na sa type of line nga gamit, kapag line weight nga gigamit niya, or kana type of line, or broken line ba na siya or phantom line ba na siya. Okay, so next outcome or the last outcome is that we would understand the proper dimensioning and their respective tolerances, no? So naay rules pud nga mo-apply unsaon pag butang dimension sa atong mga plano. Okay, and that kato sila ang atong mga course outcomes. Okay, so far naka-follow pa mo na ko, class? Okay, very good. Okay, karon sugod na ta sa course outline. So there are a lot of dagan-dagan tag-agian, no, para sa tong course outline. So ang first phase na to, this would be the introduction to the design process. So I would be explaining to you what are the drawing instruments and their uses for our manual drafting. Okay, I think that is self-explanatory, no, unsang instruments ang gamiton, unsang materials ang gamiton para maka-draft ta manually. Or manually meaning hand, no,
hand drafting ba, like what this guy is doing here in this picture. Okay, next is ang types of lines and letters. So sa kung mag-lettering na tao or kung mag-draw na tao og plan, so naay specific nga rules pod nga angay gamito na to. Like example, kung mag-write na tao mga lettering sa atong plano, dapat na nga capital letter tanan, no, not a certain nga text height ana nga angay gamiton. So naay rules pod gyapon ana. Okay, then we would be talking about scales, no, then dimensions and their types, a planning of a sheet. Okay, sige lang kay makakaton na po dani pohon kung as we go on sa atong subject. Then the types of engineering drawings, this was highlighted ganina. Then finally, the geometric constructions and engineering curves and parabola. No, so anita magsugod na ta og drafting. No. The second phase of our subject or our course is the use of the architectural and engineering scale. Kasi naka-familiar og kanang unsa ang engineering scale or kanang bitong triangular scale, nakita na mo na class. Usa ka triangular scale. Kini siya mo ni ang atong triangular scale, no? Okay. By the way, kintahin na mo yung mga pangutana. I-raise up na dayon ha. Ay lang mo ko. Okay, kanino mo na atong triangular scale. Kaya nakasway na mo, nakita na mo ano ba? And nag-wonder mo so ano pag-amit na may mga number ano na ilahi mag-dimensions. So you would know how to use this ani nga subject. Okay? Klaro ra? Class? Okay, very good. Okay. Next is we would be measuring components of working drawings, lagi gumikan sa paggamit sa scales, then ang pag-prepare og sketches. Next is freehand sketching and lettering techniques. So I would teach you how to use these tools, then professional standards and paggama og sketches. Phase 4, mo ni ang taas-taas nga buhaton na to, ang theory of orthographic projections. So mo ni 3D drawing na to. So I think you're familiar with kinahatagan mo isometric projections bitaw, the orthographic projections. So you'd be asked to give the left side elevation, the right side elevation, front view, then rear view of a shape or top view of a shape. No, I think familiar tada nakasway tanan sa atong geometry ba na or sa ba nga subject or sa art subject ba na to. So we would be going deeper of that orthographic projections ani nga phase na. And lastly, ang phase 5, we would interpret working drawings by type and relationships. Okay, we'll be talking about building symbols, type of building drawings, common code requirements, and finally, ang coordination of architectural drawings with the structural, electrical, mechanical, and the plumbing plans. Okay, so when we make a plan of a building, it all starts with the architectural drawing. So without the architectural drawing, the structural, electrical, mechanical, and plumbing plans would be almost impossible to make. Okay, klaro ra class? Okay pa ta? Kay that would cover our course outline. Okay, very good. So ang grading system na to, no? So I hope everyone's happy with this. So I am a bit particular of the attendance. So I have a 10, even though nga virtual class lang ta. So 10% ang atong attendance to. So you should be present on the roll call session 15 minutes from the start of that class. So usually anak ko mo roll call lang, no? And I will consider you late kung dili na mo kaabot ana. And quizzes and assignments should be submitted on time and compiled. No? So, may problema kay ang Google Classroom may mo bahala compile na. So, dapat lang nga on time na mo na po na. No? So, of course, this subject would completely, I majorly graded kanang sa gumikan sa atong mga plates and exams, especially ang atong mga plates yun. They should be taken strictly at the time allotted for the exam kung sa mga exam. Then ang mga plates kung pwede ayaw lang ninyo dugaya pag human pod. Okay, so I'm a bit strict
o sa mga submissions, pero so na ko consider ko siguro kung na may major ng murag reason lang pud nga tarong o kana lang, that would comprise 70% sa atong grading system. Okay, I hope this is clear. The grading system is clear. Na mo yung mga pangutana o reklamo about our grading system, class? Okay, very good. Okay, so mo ni ato mediums, no? Facebook, Google Classroom, and YouTube. So Facebook, so after this kini nga slides nga kini sa course outline nato magama pud ta og kanang messenger group chat bitaw. But of course you're very familiar with this. So na ako sa other class nako na ako group chat man, no? So dapat pud daw to section magama pud daga to. Okay, so of course para sa mga submissions sa atong work, sa to pag setup no to deadline ado sa Google Classroom tanan. Then kini as I told you before, recorded ni siya, then ato lang pong ibutang sa YouTube ang atong mga module presentation. Okay, klaro ra class? So magsugod kuha na ko cellphone ko kadali. Hello. Anyways, kato na magsugod ta og gama sa GC ha. You can reach me pod this here. Sa email na ko or contact number na ko. Pwede ra ko ninyo tawagan na rin sa kung na may pangutana, most prefer jud ko nga adto lang sa Messenger siguro. Ayaw lang sa Google Classroom bitaw kay hintayan mo raise questions about sa activity sa Google Classroom. Basin ba nga duwi ni notify siya, di na ko mabantayan sa cellphone. Mas better to Messenger ba nga PM ninyo kay murag mas urgent siya paminawon, no? Okay, I hope nga klaro tana. So I'll be creating a group chat, no? Okay. I-add na ko si Alberto. Alberto na baka diha? I-add ka na ko sa group chat, tabangi kog add sa itong mga classmates ninyo. Sige. Ano si RD Zarate? Na si RD ba? RD Zarate. Okay. Duhay mo Facebook doy. Asa ni doy? Kining RDB Zarate, no? Or RD Brina Zarate. Ay, mo ba na ikaw ba ni doy? Si RD? Kining B Zarate. Okay, taga Sibilya de ka doy? Taga Sibilya po gutod. Sige. Okay. Tabakin lang ko ninyo Alberto ha. Alberto and RD. Yan na to ang classmates ninyo. And kibaw ko nga dili pa zero mo suod sa inyo mga classmates, no? Kay wala pa mo nagkita-kita, no? Sukad-sukad. Sakto ba ko? Class? Mao lagi kinasad kayo nga panahon good. Sad times kayo. Anyways, sige lang kay murag hayag naman ang face to face na to pon. So, I think all of you or most of you are vaccinated na, di ba? Naanay mo tong murag feel health di require mo na sa kuan. Teaching you good. Okay. So anyways, that would end our course outline, no? And at this juncture, kuha na pod, kamo kailangan mo na ako. Kamo na pod, ila pod na ninyo. So I will be checking the attendance man. So dala na sa pag-check sa attendance, kanang mag-introduce po mo sa self ninyo para napod ko kailan po ninyo gamay ba. Okay?
So, B man o, B. Ay, sa ha? Okay, let's start with Akunya. Naa si Romlin? Na Present, sir. Okay, Romlin, kuan, ikaw may una no? Kuan lang. Ayo, kuan ta ha, sabot ha nga mag-video ta. Video, iyo na tong video camera on niya. Okay, ready na ka Romlin? Unsa ba, mag-make up pa ka or unsa? Okay, laptop mo gud sir. Nagawa ako. Sige yun ya. Kuan lang Romlin kanang pangalan lang. Ano niya, asa ka nag senior high and then taga-asa ka. Okay. Kira day. Ay, kuha na lang day mo. Balik lang kunin mo day ha. Okay ra ka? Sige. Let's go with Marilu. Na si Marilu? Patin? Wala man. Si Mariel Aranas na lang. Mariel Aranas. Wala po no? Juliano Avenido. Wala po. Mate, makauna yun si kuha na ni Alberto. Alberto! Kini guys, si Alberto, murag kuha ni familiar ko ni Alberto no? Kaya murag layo, distant relative miya ni. So, ikaw layo na doy. Okay na ka doy? Video cam ha? Iyon cam ha? Sige doy. Kuha lang pangan, asa ka nag senior high o niya. Taga-asa ka. Sige doy. And I live in Tinago House. Sige. Salamat doy. Next, Christian. Romlin, okay na ka? Ikaw na? Okay na? Okay, sir. Go na. Okay, very good. Sige Romlin. Good afternoon, sir. My name is Romlin Amakunya. I live in Poland, Gary, and I graduated senior high school at Holy University. Okay, thank you day. Okay, moving on with Christian Bulabos. Is Christian around? Ay, wala. Okay, next, John Bulilawa. Wala po. Vince Calotes. Nasi Vince Stephen. Vince, kindly introduce yourself. Good afternoon, doy. Good afternoon. Okay. Okay. Province kanang kasabot ra ka gamay Bisaya lagi or like wala gid. Okay lang. Sige, kuha lang pinakonyo lang ba? Konyo ra okay ra pinangana lang. sagol gamay, okay lang. Sige, thank you. Next is Mark Nelson Celostia. Si Mark. Si Mark. Hey Mark. Good afternoon, Mark. I'm Mark Nelson Celostia from Poblacion de Bohol, and ko nag-senior high ko sa Crystal College.
Then, taga-asa ka doy? Mark? Poblasyon Danao Bohol. Sorry sir. Sorry sir. Sorry Mark. Sige, thank you. Next is Mary Grace Charcos. Good afternoon, sir. Good afternoon. I am Mary Grace H. Charco from Malayo Norte, Cortez, Bohol, and I graduated senior high at Dr. Cecilia Putang. Okay. Thank you, sir. Sige dahil. Salamat po dahil. Sunod, Henry de Gamak. I think Henry's not here. June Harley Galanida. Wala. Rona Jane Galano. Okay, Rona's here. Sige. Good afternoon, sir. Good afternoon. Everyone. I'm Rona Jane Galliano, graduated senior high school at Tanay Heroes Samaria High School from Tagna, Bohol. Okay, thank you, Day. Next, Aiza Caliogo. I think wala si Aiza, no? So, Dieter Angelo Granada. Ba? Ay, wala po. Next, si Leslie Inting. Is Leslie around? Wala po. Arqueme Isulat. Good day, sir. Okay, good day, Doy. My name is Artemis Ulat. I graduated my senior high school at Mater Dei College. Then I'm from the Calapi, Bohol. Okay, thank you, Doy. Erica Mayhala. Is Erica here? Unfortunately not. Kurt Colwyn Lampera. Wala po. Venice Michelle Arden. Ba si Venice? Okay, good afternoon, Day. Michelle T. Larden. I graduated senior high school at Mater Dei College, Matubigan, and then I'm from Calate. Okay. Sa silingan mo ni Arkem, Day? Or classmate mo? Mo matuod. Sige, maayo kay kuan ba? Namoy tabag sa mga subjects ninyo. Next, Kyra Lopena. Is Kyra here? Good afternoon, sir. Good afternoon, Day. I am Kyra S. Lopana from San Isidro, Bohol, and I graduated senior high at Dr. Cecilia Putang National High School. Okay, thank you. Next, Nioda. Thank you, sir. Thank you, Day. Is Cherry May Nioda around? Wala, no? Ian Painagan. Ay, Jan, sorry. Jan Painagan? Na ba? Ana. Hello, Jan. Jan as in Vice from San Vista Carmen, Bohol, and I graduated at Okay, thank you. Next, si Kyle Vincent Palakat. Good afternoon, Doy. I'm Calvin Palakat. I was in school science I graduated my senior high school at University. Okay, thank you po, Doy. Next is si Mr. J. Lord Pokong. J. Lord is here. Good afternoon, sir. Good afternoon, Doy. My name is Jaylor Laibas Popong from Tagbilaran City, and I graduated in Quality University. Okay, thank you, Doy. Next is Laynate. Sakto ba? Pag-pronounce ako, Laynate Subaan. Yes, sir. Okay, hello, Doy. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. I am Renee Subaan from the Spring City, Surigao del Sur, and I graduated my senior high school at Delasalle. Okay, thank you. Next would be RD Zarate. Please introduce yourself, RD. Good afternoon, sir. Good afternoon. I will be selected I graduated my senior high school at National High School.
Okay, thank you day. Next, kinsa pa to? Nakaapas man siguro si, I think, Christian Bulabos is here. Christian, can you introduce yourself? Then, kuan na pod. Good afternoon, sir. My name is ESN112 Section B. Nag-graduate ko sa Richard Academy sa Singapore. Okay, thank you day. I think, mura masiro to, ang naano. So, akong i-post para aware mo o sakto ba na akong pagkuhan sa attendance, ha? Kadali. Okay. Muna sila ang wala mahihulog nga wala karon, no? Or ma-absent yun sila. Okay. So, thank you for introducing yourselves. I hope nga kuan ma-fruitful niya tong course, no? Nga may makaton ani. Okay? So next nga class, pawala tayo gamay class kayo. Ari mata sa mga drawing instruments sa mga. Okay. Basta ha, sabot lang ta nga ayaw mo kaawa gyud, ayaw mo kaawa nako nga mga tanan nako. Kung mao mo nga i-post sa GC ang mga pangutanan ninyo, pwede mo PM nako dayon, way problema nako. Tubagon ako na kung makabantay lang ko dayon. Okay? Class. Okay. So, ari na taron sa drawing instruments. So, kini drawing instruments mo na yung atong posible nga mga palitonon or pwede nga gamito na to para sa atong drafting classes. So we'll be using these instruments to create our own building drawings or mga drawings. Okay? So first, these items should be typically needed for a typical manual drafting. Double kuan ko nila. Next is, of course, our drafting furniture. So dapat naamoy table nga at least masulod ang usa ka short bond paper or usa ka A4 paper, no? Then you should have mechanical or automatic pencils, kanang naay kuan bitaw, kanang button sa taas or kanang kuan. Then kung wala mo automatic pencil, pwede ra kayo ang Mongol number 2 nga pencil. Next, ang technical pens or katong mga black ball pens ni siya nga murag advance ang technical pen mo ni pwede ni siya refillable or pwede ra pud siya disposable. Then 6-inch bow compass, no? Compass niya katong mugama og circle bitaw. I think you're all familiar with this. Then a divider, then a T-square, no? So para ni nga ma-align ang atong paper, ma-align na natong mga drawings. Then an 8-inch 30 by 60 degree triangle, an 8-inch 45 degree triangle. Kini 8-inch particular lang ko nga basta lang kay makadraw ka sa sulod sa usa ka A4 paper. So we will not be needing man nga mga dagko na kay nga papel, dili man. A4 paper raman. So dapat lang masulod lang or kanang dili mo maglisod ang size biton ninyo sa yung triangles nga paliton po. So a circle template with small circles, a circle template with large circles pod. We could need that. Then usa ka regular curve or French curve. Then mga scales katong what I showed you before, katong triangular scales, mga civil engineering scales. Then usa ka drafting tape. So unsa man sila, unsa mga porma nila ani. So I will be explaining this all to you. So first off, we'll be talking about the automatic pencil. So an automatic pencil has a lead chamber. Sakto ba ang lead or lead? Or lead man siguro, no? Please, kung I would be happy po nga i-correct po ninyo, ha? Kintay masayop ko pronunciation or sayop ko unsa ba? Please call my attention, ha? So an automatic pencil has a lead chamber that advances the lead from the chamber to the writing tip by the push of a button or tab when a new piece of lead is needed. So just kibaw na matani-tanan. So mo ni ato mga kasuyan bila sa ato mga classmates sa una nga mga adunahan. So kita nga mga Mongol lang lapis. Kini masuya tayo nila may kihuman ni nga pencil nila, di ba?
Okay, so ang automatic pencil, this has kuha sila na mga available in several different lead sizes and even different grade of lead hardness. So na-range ani from H grade 10H hantod sa 10B. So you can makabantay mo nga ang 10H mo na ang pinakahanap, no, or pinaka kanang sa may matawag hanap lagi kanang murag dili kayo clear ba. So it would get darker as we increase until 10B. So that is the darkest lead na ang 10B. So F, kung makabantay po da sa F po og HB mo ni ang middle sa mga lead classes, no. So then sa HB ato makit-an nga this is an HB pencil lead or number 2. Ana musud ang atong Mongol number 2 class. Mo na nga ang Mongol number 2 mo na mga exam grade nga mga pencil. Okay? So H grades. So ang H grades mo ni ang mga smudge resistant and would give a cleaner lines. No, mo ni ang mga medyo hanap-hanap man. Medyo dili dark, medyo light nga mga lead sizes or lead nga shade. Okay? This is used for outlines, technical drawings, light sketches, and even watercolors. No? Ang H grade mo ni ang hard leads mura sa scratchy sa gamay bitaw. Okay? Next ang F and HB grades. So this is the in the middle of the spectrum. Mo ni ang standard nga lead grade used for writing. Okay? So this is dark enough to be read clearly while having minimal smudging. Okay. Mo ni ang tigamit na to sila ang F and HB grades. And ang B grades mo ni ang smooth to write and draw with smudge draw with, and this would smudge easily but are readily erased. Okay? So perfect for brush-like expressions sila. So mo ni gamiton sa mga artist bitaw kaya to sila i-shade nila o ilang bitaw murag tapikon gamay o ilang smudge gamay para murag na shading sa kilid nga na. Mo ni sila ang mga B grade nga pencils na. Okay, class. So, to give you an idea, mo ni sila. So, ang 9H to 4H makonsider na to na sa hard nga mga lead, no? This is used usually for on lettering guidelines, no? So, atong i-highlight ang lettering, ang guidelines sa lettering guidelines. So, kung mo letter ta, kung mo do ta og lettering, much better magyud nga natin lettering guideline, no? Much cleaner ang atong pag-lettering kung natin mga guidelines. Okay? So, next, ang atong medium grade. So, ang mo ni ang used for lettering and sketching. And finally, ang atong soft grade. This would be used for artworks. Kanalagay ka ng easily mo smudge lang. Okay? Klaro na ta sa mga pencil grades, class, o mga lead grades. Are we clear on this? Nakasabot ra tanan? Wala yung mga pangutana? Okay, very good. Next is mga technical pens. So, a technical pen is a writing tool with a metal tip that makes a line of a constant width. No? Constant width na siya. So, mo na naka-differentiate nila sa other pens, no? Kay kining murag ang doon siya disposable o murag refillable nga technical pen. So, kini siya mo ni ang refillable type kini siya. Ang mga sikat nga brand ani mo ni siya ang Rotring nga brand, no? Na ay Rotring nga mga erasers mo ni siya usa sa mga staple nga mga brands ba. Rotring og Staedtler, no? Staedtler pwede po na siya gamiton nga mga brands. So kung palit kag usa ka set nga technical pen nga Rotring na sa around 25 to 3,000 siguro. Okay? Medyo mahal. So ato lang ta sa mga disposable. So, a technical pen has this kanang assemblage. No? First, ang ink reservoir. So, of course, this would hold the ink. Then, the nib, mo ni a metal tip that would touch the paper. The feed would be the mechanism that would allow the ink to flow to the nib. Then, the body, mo ni atong hawidtan, or this would be the one we would be holding on to when we write. Then the cap, this would protect the nib from damage when the pen is not in use. Of course, covers atong ball pens. Okay? When you write with a technical pen, mo na atong himduma, no? This would be very
dapat particular ta ani nga mga rules. First, we should hold the pen upright, okay, or perpendicular to the paper. I think familiar ta ani, no? Okay, the more you angle the pen, the harder it will be the ink to flow man. Mo na nga that would tend nga dili na noon kana even ang imong line weight sa imong linya or sa imong badlis. So mo na nga dapat upright gyud, dapat perpendicular gyud sa paper as much as possible. Okay? And also don't press the pen too hard kay mublat na siya. Okay? Klaro ra sa pag-write with the technical pen, class? Okay, very good. The next is refilling with the tech pen. No, so very obvious. No, you will unscrew the body of the pen, take out the servo, drop the ink, then put it back together. It's very obvious na. Pero do this kung duol na ka sa sink bitaw, class. Kaya na possibility nga mo kay ganing ink ba kuan kay na kanang saman viscous ba kayo ba, no? So kung gamay lang nga drop ana murag disod na kay tangtangon. So dapat I suggest nga ato mo duol sa sink para dali ra kayo matubigan or dali ra kayo trapuhan. Okay? Next is cleaning with the technical pen. So we could wash every time nga human mo gamit sa usa ka dili disposable ha kaning refillable nga tech pen. We should kanang clean it with water, okay, before adding a new ink. Then if there is a clog, try soaking the cartridge in water without disassembling it. Onya mo add ka dish liquid na. So dili lang ko mo dig deeper ani kay as in paragsara kay ninyo ang magpalit og refillable nga tech pen. Sa una siguro bitaw kato pang walay mga AutoCAD, kinisikat kay ni mga technical pens nato, ginaampingan ni sa mga drafters, mga engineers, mga architects, yampingan nigtaman sila mga technical pens. Karon nga medyo adto na tamulin sa AutoCAD bitaw, adto na tamulin sa computer aided nga designs, computer aided nga drawings. Wala na kayo ni kini pang correction na lang ng tech pen. Okay? So at least karon lang ato lang magmuagli tag manual drafting para maka-appreciate more sa atong computer aided designing. Okay, class? Okay, a compass. So a compass is an instrument used to draw circles with. No, I think familiar ta tanan ani. Nakaswa. Ay kuy na upa mo kasuway, class, o gunsoan paggamit og compass. Nakasway mo zero tanan, di ba? Hello? Possibly. Okay, very good. So this is instrument used to draw circles and arcs. So familiar kita ni, dali na pin nato ni. So as easy as 1 2 3. So first guy, we would fasten one leg of the compass into the paper with the spike. Na? So atong i-fix ang hinge una. Fix ang kini atong sipanan ni. Atong spike, then put the pencil on the paper, then move the pencil around, keeping the hinge on the same angle. Okay, that mo adto ra kadali ang usa ka compass. Now, ang difference lang sa compass ug bow compass, ang bow compass pwede siya dili itong lead ang gigamit bitaw. Plus naa say murag kanang pencil kana murag sipanan ni. Nabutangan pwede siya mabutangan ni siya og pencil or technical pen na, no? So of course a bow compass has a handle mo ni ang grip between their pointer finger and the thumb mo ni siya na sa taas kay ani man ta mohawi, di ba, para sa atong para pagbuhat sa circle. Then ang legs niya, duha ka leg niya, ang steady leg and the adjustable one. Ang needle point mo ni ang steady nga leg. This would serve as the center point of the circle that would have to be drawn. Next is ang pencil lead mo ni adjustable lead. So this would draw the circle na. So pwede pod siya gamitan og ink nib or katong technical pen na to. And of course ang hinge, this would hold the two legs in its position. Then of course ang atong adjusting nut nga mo tighten or loosen sa atong pen or pencil. Okay? Next is ang beam compass. So ang beam compass gamit ra ni kung dagko na nga circles ang atong gamiton. So we would not be using this kay since A4 lang gamiton nato man.
A4 paper or kanang short band paper na size bitaw. Okay. Next is ang divider. So, ang divider is used to transfer dimensions or to divide a distance into a number of equal parts. Pero usually karon, dili na magamit og divider kung naatay bow compass or kung naatay compass kay mo-serve mo po sa purpose ang atong compass ana. Okay? Pero siguro kung tudo sa una nga panahon kada magkuan pa maps pa pag wala pa GPS ba o mo navigate ta sa mga seas na to, ang divider kay gamit kayo kay dili man siya mo draw og something sa atong kumulocate na taog ng mga dimensions ba, no? Okay, para dili masami ang map sa atong mga seafarers, kining divider ang gamiton nila. Okay, dali ra kay gamiton divider pod. So divider should not be too loose or too tight. It should be easy to adjust with one hand and makalayout na ka sa imong increments or makalayout na makatransfer na ka sa dimensions with one hand lang. Okay. Okay, ang triangles na. I think everyone already used nakasway na gamit ani mga triangles, no? So this is used to draw accurate parallel lines, vertical lines, and other angled lines, no? So triangles can be used as a straight edge, of course. With the aid of the T-square, makadraw na ta og mga angled lines ani pod. Okay? So, combination ang usa ka T-square o usa ka triangle, na. So, I think familiar po daning T-square. This is used for establishing a horizontal reference on the drafting board. No? So, igo lang gyud ang T-square mo align sa atong paper. Or kana lagi maka-establish ta og usa ka line nga sentro gyud mismo nga mo align sa atong paper pod. So, this is to be placed at right angles along the edges of the drawing board. This has a straight edge that can be moved, that is utilized to hold other technical tools like triangles and squares. So ani class, pwede na to mabutangan ang triangle ani to madagandagan na to na siya. So the T-square would slide up and down or left or right. Okay? So kung depende asa mo ganahan mo draw. Okay class, klaro ra ang T-square o ang mga triangle. Wala yung mga pangutana or unsa. Unsa to Kurt? Okay, very good. Sige, thank you. So next is kining templates, no? Template is a plastic sheets with accurate shapes cut out for use as stencils to draw specific shapes, no? Mura ni siya og kini bitong gagmay na nga circles nga atong ibutang sa atong drawing. Magamit og template na kay bikil man na kayo, lisod man na ambot lang ko kasuway ba mo nakasuway mo gud go og maggamag compass bitong gagmay nga circles na, it is very difficult. So much better nga templates ang gamiton. Okay, so templates are marked with the diameters and are available in fractions, decimals, or in millimeters. So makabantay ta no sa templates, there are numbers that would signify the millimeters or fractions ni siya. Okay, so always use a circle template rather than a compass. So kung madala pa og template, circle nga template, circle nga template ang gamiton nato class kaysa compass. Okay, so magama po tag ellipse nga template kung atong i-position na og angles ang atong mga templates. Okay, then lastly nga instrument ang atong French curve. So these are irregular curves that have no constant radii. This is commonly used in highway drafting. So katong wala pa AutoCAD, wala pa Civil 3D, kini ang gigamit sa atong mga engineering ancestors, no? Sa paggama og highway. Okay, so ako bisag karon na di gyud puno kibaon sa paggamit ni. Sorry. Excuse me. So, mo ni akong ipandam inyo class. So, atong drafting plates would begin on March 12. That would be the next Saturday nga klase na to. Mo na magsugod na tawag draft ana. So, dapat makakuha na ta ani nga mga instruments. So, we have first ang 1.0 mm nga tech pen and ang 0.60 mm nga tech pen. So kini class ako lang ning klarohon sa siguro ug lakon sa ako ni Kariot kay mo ni ang lisod pangitaon gud ang mga tech pen.
no? Mutanan ako sa ICM, Alturas or BQ kung unsay available nila kay mo na atong paliton lang pod para mag-uniform na tanan. Okay, klaro na? Kay mura lagi kana lagi nga nakasoy ko last nga ko nga klase galisod sila og pangitaan no? So ako lang klarohon ni daan kung na ba available na to diri sa Bohol. Okay, next is ang 0.50 nga mechanical pencil or pwede ra ka nga mopalit lang og Mongol number 2 nga pencil then sharpener lang. Wa problema na ko na. Next, eraser. Kung mag mechanical pencil ka, palit lang pod ka og lead. Lagi na. Then compass, bow compass niya. Then ang protractor pod. Then ang mga T-square og set of triangles na to. Kining T-square og set of triangles pwede ra mo mopalit og kanang baratohon sa alanggod kung di makaya sa budget, pero kung ganahan mo nga nindot na gyud pwede ra kayo kay this is a big investment mapod sa engineering classes na to, no? Pangandi lang, sigurado lang nga pangandi ni sila para dili mawa kay kung magamit man jud ni good sa on the course of your kanang civil engineering kanang student nga kuan magamit ra ni sila tanan nga instruments. Okay, next is ang A4 paper nga substance 20. Ang graphing paper, scotch tape para ni siya nga mo ma-set og tarong ang atong paper. Then ang templates pwede ra wala pod kay pwede ra manaram pod day mga spana ni katong compass pero mas lamig og naapod, no? Again, kini siya nga drawing instruments magamit na jud ni pohon kung mo agi mo sa inyong ubang classes or subjects sa pagka-civil engineer na to. Okay? So these are investments na pod nga mahog, no? Okay, so klaro ra class nga ato mga drawing instruments. So again, kini ato ni panungaon nga nanataan ni by March 12. Okay? Okay, so I think that is the last of my slides. Okay, na may mga pangutana class. Nga clarifications nga atong tubagon, wala ba na ba? Okay Vince, unsa man Vince? Yes, I would be posting these PDF files later. Okay, no problem. Sige, akong i-post po ning YouTube mga video ani. Kaya ako mo ang style nako kay I would record this, then I would post it, I would upload it to YouTube, then YouTube na to the mga GC. Kaya I think much better ang YouTube bitaw sa mga data kay kasagaran siguro niyo magamit og data. Mas less ang data consumption niya compared sa Google Classroom, di ba? So mo na nga akong i-post na og YouTube. Okay? So don't worry, I will always be posting PDFs sa akong mga klase. Okay, gani akong ihatag ninyo ang Canva nga link, no? Okay, any more questions before we would end our class? Oh, RD, unsa man RD? Wala, oy pangutana. Going once, going twice. Bitaw class. Oh, wala ha? Kay maduna ta. Wala na. Okay, sigurado lang appeal mo sa kana group chat kay para makabasa mo dali sa atong mga kanang communications ha. Kana lang ang yun ako. So, kung wala mo appeal sa group chat, i-message na ko Gio Caberte sa wala na yan Gio Caberte sa Messenger, private message ko unsa ba para ma-add mo na ako. Okay, class? So, I think that is it. That wraps up the first meeting of our subject. So, goodbye and thank you for listening. And have a good day. God bless. God bless ninyo ha. Sige. Bye-bye. Sige. God bless. Bye-bye. Bye-bye.